बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सभी मेरे चैनल पे आने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मलिका बिल्किस थी उसी के बारे में हम आपसे कुछ जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, वाकये में बने रहने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए वो दिल से मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ। तो दोस्तों, जो भी मेरा भाई मेरे चैनल पे आया हो दीन इस्लाम बातें के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और थोड़ी सी भी दिन की तालीम अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, हाँ, ये थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ होती है क्योंकि माइक नहीं है अच्छे मेरे दोस्तों। तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मलिका बिल्किस थी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो उसके बारे में ये जो तख्त था मलिका बिल्किस का, वो एकदम पलक झपकते ही किस इंसान ने लाया, उसका कुरान पाक में क्या जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, इसी वाक़े के बारे में हम आपसे बात करेंगे मेरे प्यारे हजरात। कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलकें झपकने से पहले तख्त लाने वाले का नाम का जिक्र नहीं लिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ तफासिर में उस शख्स का नाम कुछ न कुछ तो होगा ही। यानी कि दोस्तों, उस शख्स का नाम जो बताया गया है, जो कि बहुत जगह तफसीर में उस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, ये अब इतनी बड़ी बात हुई जो कि पलक झपकते ही मलिका बिल्किस का तख्त जो उस इंसान ने लाया, उसका नाम तो जानना तो बहुत ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी। हर किसी ने बोला था कि मैं 1 मिनट में लाऊंगा या 2 मिनट में लाऊंगा या 10 मिनट में लाऊंगा, लेकिन वो इंसान एक था जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बोला कि मैं पलक झपकते ही मैं उसका तख्त आपकी नज़रों के सामने हाजिर कर दूंगा। तो दोस्तों, जिसके पास उस वक्त की शरीयत के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब का इल्म मौजूद था, उसे हम करामात भी कह सकते हैं। लेकिन उस आयत के शुरू में अल्लाह ने फरमाया कि वो इंसान जिसके पास आसमानी किताब का इल्म था। तो दोस्तों, तवज्जो देना, क्या हमारे कुरान पाक में सब कुछ, हर चीज़ की बात बताई गई है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कुछ हमें कुरान पाक में समझाया है, लेकिन अब तफसीर निकालने में थोड़ा दिक्कत लगता है, क्योंकि आज के लोग कुरान पाक को अच्छी तरह नहीं समझते और उसको पढ़ते हैं, बस ऐसे ही पढ़ते हैं, ये नहीं कि ये अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहा है। अरे, ये जीने की राह है, एक किताब हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक बाबरकत दी गई है, क्योंकि इससे अल्लाह ताला ने बोला इसे पढ़ो और समझो और इसी के मुताबिक चलो, कभी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं आएगी। क्या मेरे कोई भाई दोस्त ऐसे हैं जो कि इस तरह इस कुरान पाक की शरीयत के मुताबिक क्या अपनी ज़िंदगी का रुख किए हुए हैं? तो मेरे दोस्तों, हर कोई इंसान, मेरा भाई दोस्त, जो भी देखो वो खाली दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कुरान पाक को तो वो आजकल के मैं बात बताऊंगा, जो आजकल की जो जनरेशन है वो तो अपने बच्चों को कुरान पाक का क्या उसकी तरफ ही नहीं चलाना चाहती। खाली अंग्रेजी खाली अंग्रेजी खाली अंग्रेजी पढ़ के ये हो जाएगा मेरा बेटा। अरे, हमारी कुरान पाक जो है उसको पढ़ के तुम आखिरत पा जाओगे और अंग्रेजी पढ़ के दुनिया में ही फंस जाओगे। तो दोस्तों, तो यही वजह थी कि अल्लाह का कलाम जिस पर वक्त का कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, ये अल्लाह का जो पाक कुरान है, जो अल्लाह का कलाम है, उसको पढ़ के इंसान कुछ भी कर सकता है दुनिया में। कभी हिम्मत नहीं हारेगा इंसान अगर अल्लाह का ये पाक कलाम कोई भी अपने दिल में बसा लेगा, उसको अच्छी तरह उसे समझ लेगा। लेकिन समझने की ज़रूरत कौन करता है आज के ज़माने में? आज तो बस खाली अंग्रेज़ों के पीछे पड़े हुए हैं कि अंग्रेज़ी बोलना आ गया मेरे बच्चों को तो वो दुनिया में किसी भी जाएगा, वो चांद पे जाएगा। अरे, अंग्रेज़ी कितने दिन बोलोगे? हमें कमेंट में बता दो, अंग्रेज़ी कितने दिन बोलोगे? आखिरकार तो दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं।
اس کی وجہ سے اس انسان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ملک بلقیس کے تخت لانے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کا ٹائم لیس ہونے کی خود گواہی قرآن میں دی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علیہ السلام ایک سیکنڈ میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ دیکھو، یہ میرے قرآن پاک کی وہ ہے، کیا کوئی گواہی دے گا؟ یہ حضرت دیکھو گواہی قرآن میں دی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کلیم اللہ شیر خدا ایک سیکنڈ میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا پاک قرآن تھا، جو اللہ کا کلام تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی طاقت دی، بخشی تھی۔ یوں ہی نہیں بولا جاتا شیر خدا میرے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دوستو وہ دلی اتنی اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس کے کلام سے ایک سیکنڈ میں دیکھو یہ بات ہی کوئی ایسی بات نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیکنڈ میں پورا قرآن تلاوت میں کر لیا کرتے تھے۔ کہ یہ کیا مثال دی گئی ہے ہمیں، کیونکہ وہ ایک سیکنڈ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے گا وہ انسان، اور یہاں ہمارے پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں حضرت علی شیر خدا ایک سیکنڈ میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہو میرے دوستو؟ یہ میرے سیرت النبی، یہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ کیونکہ دیکھو آج کے زمانے میں دیکھو یہ حفظ کلام، آج 7 سال کے بچے پورا قرآن اپنے دل میں اتار لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو دل لگائے گا قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں بخشے گا، کیوں نہیں اتنی محنت دے گا؟ کیونکہ اس اللہ کا کلام پاک اپنے دل میں اتار رہا ہے۔ تو دوستو وہ بھی بچے ہیں، وہ بھی ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کلام پاک اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہایت کم وقت میں وہ کام کر لیا کرتے تھے جو عام انسانوں کو کرنے میں سالوں لگ جایا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے زمانے سے میرے پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ دوستو وہ رشتہ دار تھے، اور چچیرے بھائی بھی تھے، بھتیجے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر لیتے تھے ایک سیکنڈ میں، جو کہ لوگوں کو سالوں لگ جاتے تھے۔ انہی کو بولتے دوستو یہ اللہ کے ایسے ہی ہمارے شیر خدا نہیں بن گئے۔ تو میرے پیارے دوستو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اللہ کا کلام پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توجہ دو، کیونکہ اگر تم کلام پاک کو سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔